कल के सीपीएम और कांग्रेस द्वारा आहूत बंद का विरोध किया प्रदेश बीजेपी ने। प्रदेश बीजेपी की सह अध्यक्ष पपिया दत्ता ने कहा कि राज्य के लोग इस बंद का समर्थन नहीं करेंगे। 9 जुलाई को देश भर में सामान्य हड़ताल का आह्वान किया है। देश के 10 किसान और श्रमिक संगठनों ने राज्य के सीपीएम और कांग्रेस का इस हड़ताल में समर्थन है। इस हड़ताल का विरोध किया प्रदेश बीजेपी ने। प्रदेश बीजेपी की सह अध्यक्ष पपिया दत्ता ने कहा कि राज्य के लोग इस बंद का समर्थन नहीं करेंगे। मंगलवार को प्रदेश बीजेपी कार्यालय में पत्रकार सम्मेलन के दौरान उन्होंने यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी हड़ताल में लोगों का नुकसान ही होता है, इससे किसी का लाभ नहीं होता। 9 जुलाई को देश भर में हड़ताल का आह्वान किया गया है, जो देश के श्रमिकों और किसानों के लिए तबाही लाने वाला है। उनका आरोप है कि सीपीआईएम पार्टी बार बार इस तरह के बंद का आह्वान करती है। पहले भी ये लोग ऐसे बंद बुलाते थे और अभी वे इस तरह के बंद से लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पपिया दत्ता ने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल बंद बुलाकर लोगों का भला नहीं कर सकता। कल के बंद से लोगों का नुकसान होगा। আমি আবারও বলছি যে বিরোধিতা আমরা করছি, কাল সবকিছু সুস্থভাবে স্বাভাবিক যেভাবে আমরা প্রতিদিনকার মতো আমরা কাটাই সেই সুস্থ স্বাভাবিক থাকবে বলে আমরা আশা প্রকাশ করছি। আচ্ছা, এই বনকে মানে না বাড়ানোর জন্য আপনাদের দল থেকে কি একটু সাপোর্ট রাস্তায় থাকবে? না, দেখুন, আমার মনে হয় এই বন্ধ যে কর্মনাশা সর্বনাশ, আমি যেটা বললাম যে একটি বন্ধের পেছনে কি রকম ক্ষতি রাষ্ট্রকে সম্মুখীন হতে হয়, কি ধরনের ক্ষতি, 25,000 কোটি টাকার উপর ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। যারা শ্রমিক মেহনতি কৃষক যাদের কথা আমরা বলছি, তারা যদি একদিন রাস্তায় তাদের অটো টমটম নিয়ে তারা না বেরোয়, ক্ষতির সম্মুখীন কিন্তু তাদেরই সবচেয়ে বেশি হতে হয়। আমার মনে হয় আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তা যারা, আমরা না, সম্পূর্ণ রাজ্যবাসী কিন্তু এই টোটাল বন্ধের বিরোধিতা করবে এবং খুব এটা স্বাভাবিকভাবে করবে। তার জন্য আমাদের কিছু আলাদাভাবে প্রচেষ্টা নিতে হবে বলে আমি মনে করি না। তারপরও পলিটিক্যাল পার্টি হিসেবে আমাদের যে স্পষ্ট বার্তা সেটা আমাদের রাখা উচিত বলে আমরা মনে করি যে বন্ধে আমরা বিরোধিতা করছি। আজ নয় আমরা অতীত করেছি এবং সবসময় বন্ধ ধর্মঘটের আমরা বিরোধী। पपिया दत्ता ने आरोप लगाया कि वामपंथियों ने 25 साल तक राज्य पर शासन किया था, उससे पहले 10 साल तक शासन किया था, लेकिन इन लोगों ने राज्य के किसानों से 1 किलो चावल खरीदने की भी इच्छा नहीं जताई। ये सिर्फ लोगों को लेकर जुलूस निकालते थे और केंद्र के खिलाफ लोगों को उकसाते थे। यही था 25 साल का वाम शासन। पपिया दत्ता ने आंकड़े पेश करते हुए बयान दिया कि केंद्र में 2014 से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद से ही इस देश के किसानों के लिए लगातार योजनाएं बनाई गई है। केंद्र और राज्य सरकार किसान की आय को दुगुना करने के लिए काम कर रही है। पिछले 11 साल में इस देश के किसानों की आय जिस तरह बढ़ी है वैसा पहले कभी नहीं हुआ। पपिया दत्ता ने कहा कि राज्य के किसान 2018 से पहले यह नहीं सोच सकते थे कि वे अपने उत्पादित धान को सरकार को बेच सकते हैं, लेकिन अब किसान अपनी उपज सरकार को बेच पा रहे हैं। पिछले 11 साल में देश के 11 करोड़ महिलाओं को एलपीजी गैस मिली है, 13 करोड़ महिलाओं को मुद्रा लोन मिला है और 77 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड मिला है। पपिया दत्ता का दावा है कि कल राज्य के लोग इस बंद को नकार देंगे। যে যারা টমটম চালক, টুকটুক চালক, আমাদের যাদের নিজস্ব আইডেন্টিটি ছিল না আমাদের রাজ্যে, আমাদের সরকার আসার পর তাদের জন্য ইন্স্যুরেন্সের ব্যবস্থা করেছে, তার জন্য প্যাসেঞ্জার সুরক্ষিত হয়েছে, তারা সুরক্ষিত হয়েছে। আমাদের রাজ্যে আশা কর্মী যারা, তাদের কি ছিল, 200 টাকা ছিল, এটা 200 টাকা ছিল তাদের মনানিয়াম। আজ আমাদের সরকার আসার পর সেটাকে 1000 টাকা করেছে। পাম্প অপারেটর যাদের বেতন ছিল 4700 টাকা, আমাদের সরকার, আমাদের রাষ্ট্রবাদী সরকার আসার পর সেটাকে 7000 টাকা করেছে। এবং রেগার মজুরি যেটা 212 টাকা ছিল সেটা এখন পর্যন্ত 256 হয়েছে এবং সেটা যেন আরো বৃদ্ধি করা যায় সেই দিশা আমাদের সরকার কাজ করেছে। আমাদের রাজ্যের পার ক্যাপিটা ইনকাম বৃদ্ধি পেয়েছে, জিএসডিপি বৃদ্ধি পেয়েছে। এবং এই যে বললাম, দেখুন অর্থনীতিতে ভারত কোথায় এসে পৌঁছেছে, ফেজাল 5 থেকে বিশ্ব অর্থনীতির 5ম স্থানে। সেটা কিন্তু আমার পাপিয়া দত্তের ডেটা নয়, এটা আমাদের যে ডেটা সেটা আমাদের বলছে। আমাদের যে মিনিস্ট্রি অফ স্ট্যাটিস্টিক্স বলুন বা যে পার ক্যাপিটা ইনকাম, মিনিস্ট্রি অফ স্ট্যাটিস্টিক্স এ যান, আমাদের পার ক্যাপিটা ইনকাম যে বৃদ্ধি কতটা পেয়েছে, কত হাজার গুণ বেড়ে গেছে ইউপিএ সরকারের তুলনায়, সেখানে আমরা পাচ্ছি।
সেখানে কনফিউশনের কিছু জায়গা নেই। আমাদের কাছে ডাটা আছে, আমাদের কাছে গুগল আছে, যে গুগলে যখন আমরা লিখি গ্লোবাল লিডার, সে গ্লোবাল লিডারকে সে গুগল পর্যন্ত नरेंद्र मोदी जी ছবি দেখিয়ে দেয়, এরপর কিছু কথা থাকে। इस दिन के पत्रकार सम्मेलन में प्रदेश बीजेपी के मीडिया प्रभारी सुनीत सरकार, पार्टी के राजनेता तपस मजूमदार सहित अन्य लोग उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट फैक्ट फाइंडर।